नमस्कार मु जगदीश आपण नहीं आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळ खबर पर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर, राज्यर प्रसिद्ध देवी घटगां तारिणी पीठ पर भंडार खरीद होती राज्य सरकार। मुख्यमंत्री गतकाली केन्दुझर जाई घटगांर पीठ उन्नति निमंते 312 कोटी टंकार प्रकल्प शिलान्यास करछन्ती। आगामी वर्ष भितर तारिणी पीठर उन्नतीकरण शेष होब। प्रकल्प सहित जड़ित डीपीआर प्रस्तुत करने को मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ती। 60 एकर जमीन एही प्रकल्प हेब। एथिमध्य प्रमुख रही 216 शय्या विशिष्ट यात्री निवास, तीर्थयात्री केन्द्र, खाद्य प्लाजा और 500 लोकों प्रसाद सेवन हॉल राउरकेला और जाजपुर भली केन्दुझर एक इस्पात नगरी हेब बोली घोषणा करछन्ती मुख्यमंत्री। केन्दुझर मेगा स्टील प्लांट स्थापन पर प्रक्रिया चलता बेले खूब शीघ्र यार शिलान्यास हेब। केन्दुझर को प्राय अधिकांश रास्ता 6 चकिया कराजिबो। बड़बिल रे रिंग रोड हेब। एथिपाई 2300 कोटी खर्च हेब। केन्दुझर बड़बिल जोड़ा को अर्थनैतिक जोन परिणत करने को पदक्षेप निया बेले केन्दुझर हेब बाईपास पारादीप बड़बिल 8 लेन रास्ता, टेक पार्किंग, डाटा सेंटर, टेक्सटाइल पार्क, स्टाडियम निर्माण होब बोली घोषणा करछन्ती मुख्यमंत्री। केन्दुझरवासी पक्षरु भव्य स्वागत कराइथिबारु जिलावासी को धन्यवाद दैछन्ती मुख्यमंत्री। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। डिसेम्बर मासर सप्ताह पुरिलाणी फल धीरे धीरे राज्य में शीतर दाउ बढ़िबार लागिछि। काकुआ पवन जनजीवन को कलबल कर देउथिबा बेले गत 24 घंटा राज्य 6टी सहर तापमात्रा 10 डिग्री तल को खसी आछि। राउरकेलार सर्वनिम्न तापमात्रा 7.2 डिग्री रेकर्ड होइतिबा बेले दारिंगबाड़ी 7.5 डिग्री थिबा बेले झारसुगुड़ा 7.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। एभली स्थिति में शीतर लहरी आहरी वृद्धि पाइब बोली आकलन करछि पाणीपाग विभाग। आहरी सप्ताह प्रबल ठंडा नहीं पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। राज्यर उपकूल ठारू आरंभ कर अभ्यंतरण अंचल सबुठी पारद खसिबार जोगु शीत प्रभाव वृद्धि पाइछि। आगामी 7 दिन जाए राज्यर पागर कौनसी परिवर्तन संभावना नहीं। घन कुहुड़ी नहीं 3 जिला सुंदरगढ़, कंधमाल, कोरापुट को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। एसबु जिले में किछि स्थान सर्वनिम्न दृश्यमान दूरता 50 मीटर रहिबार अनुमान कराइछि। सेहिभଳି प्रबल ठंडा नहीं जिला अनुगुल, झारसुगुड़ा, खोर्धा और जगतसिंहपुर को वार्निंग जारी होता बेले तेबे उत्तर अभ्यंतरण ओडिशा, दक्षिण उपकूल ओडिशा तापमात्रा स्वाभाविक ठू प्राय 4-6 डिग्री सेल्सियस कम रही। किंतु उत्तर उपकूल ओडिशा रे गोटे किंवा 2टी स्थान में तापमात्रा स्वाभाविक रही। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। आसंता जनवरी 20 रे OSSTET 2025 परीक्षा अनुष्ठित हब। पेपर 1 सकाळ 9टा 11:30 जाए चलता बेले अपराह्न 2टा 4:30 पेपर 2 परीक्षा हब। गतकाली 17 तारिख पर्यंत ऑनलाइन आवेदन करिपारिबे आशायी। 2026 जनवरी 10 पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करिपारिबे। एनै माध्यमिक शिक्षा परिषद BSc पक्षर विज्ञप्ति जारी होईछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। भुवनेश्वर रे आउ 2टी तहसील ऑफिस प्रस्तुत हेबाकु जाउछि। पुराना भुवनेश्वर थिबा तहसील ऑफिस रे क्रमागत भाव चाप बढ़िबार लागिथिबा बेले पर सरकार पक्षर आउ 2टी तहसील ऑफिस खोलिबा पय विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विज्ञप्ति प्रकाश पय वर्तमान प्रशासनिक स्तर रे तत्परता देखा जाउथिबा बेले पूर्व 28 राजस्व निरीक्षण सर्कल को 3टी तहसील ऑफिस रे अधीन रे भाग भाग करिया पय नील नक्शा प्रस्तुत होईछि। एबे उपकंठरे जमी किଣା बिक्रा अधिक होउथिबा बेले सहरर खंडगिरी और रसुलगढ़ दिग बढ़ुथिबा बेले दुई अंचल रहुथिबा बासिंदा को जमी किଣା बिका मालिकाना हस्तांतर पट्टा प्रस्तुति जातिगत और अन्य प्रमाणपत्र समस्या हेले कल्पना स्थित कार्यालय को दौड़ाकू होउछि। सेथिबाई नुआ तहसील गोटिए रसुलगढ़ और गोटिए खंडगिरी खोलियाकू निष्पत्ति होईछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। अंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण पर एबे 25 लाख पर्यंत अनुदान। राज्य सरकार अंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण अनुदान वृद्धि करिछि। पूर्व 5, 7 और 12 लाख टंका देउथुवा सरकार एबे 25 लाख टंका पर्यंत जोगान प्रस्ताव करिछि। मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार होइथिबा बैठक रे एही प्रमुख प्रस्ताव नै सम्मति होइछि। राज्य रे 74,224 टी अंगनवाड़ी केन्द्र मध्यरु 20,150 टी निजस्व भवन नाही। अर्थ अभावरु अनेक केन्द्र अधापंतर अवस्था रे पड़ी रहिथिबा बेले विधायक माने CDPO माध्यम रे रिपोर्ट पठाइले विभाग को तुरंत कार्यानुष्ठान करिवो। सरकार निजर अर्थ जमी किणी मध्य अंगनवाड़ी भवन निर्माण करने प्रस्तुत अछि। एथिर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसेंति जे राज्यर प्रत्येक अंगनवाड़ी को निजस्व घर दियाजिबो एवं 2024-25 वर्ष पय 50 टी केन्द्र पय 6 कोटी टंकार मंजूरी होईछि। 1 टी केन्द्र काम आरंभ होईछि, बाकी केन्द्र आरंभ हबो। 13 टी PVTG अंचल रे 90 टी नूतन अंगनवाड़ी पय केन्द्र सरकार 12 लाख लेखा
ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଚିଠି ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ, ପୁଅର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି। ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟାର ମିଳିବ 51,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 35,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିସହ ବିବାହ ଉପହାର 10,000 ଆୟୋଜିତ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିବ 6,000 ଟଙ୍କା। ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, SC ST ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ସହାୟତା ରାଶି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଦ ଉଚ୍ଛେଦ, ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି। ରାଜ୍ୟରେ 314ଟି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଏଭିରେ ଏବେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା TGT ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବତନ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ପଦବୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶିବାଶିଷ ଦାହାଳ ରାଜ୍ୟର ଏଜିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଶାୟୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଦ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ଆଶାୟୀ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ OLM ଆବାହକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁଦ୍ଧା OAV ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରି ନାହିଁ। ନୂତନ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବଦଳରେ ପୁରୁଣା ପଦ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଦ ବଜାୟ ରଖି ତା ସହିତ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିବା ସହିତ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ CBSE ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରବିବାର 10 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ରମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଚାଷୀ ଗତ ରବିବାର ବରଗଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅଧୀନରେ କଲାପାଣି ମଣ୍ଡିରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନାହିଁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିର ତାଲା ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।